ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। আমি আরো একবার মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কথা বলবো, দিল্লি থেকে মৈত্রেয়ী রয়েছেন। মৈত্রেয়ী, দাবিগুলো, ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি তো প্রধান দাবি ছিলই এর আগে থেকেই, আর কি কি দাবি সেই দাবিগুলো জানবো, তারপরে তোমার কাছে আসবো আবার। মৈত্রেয়ী, অয়ন, তোমার প্রশ্নটা যদি তুমি আরেকবার রিপিট করো। ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি ছাড়া আর কি কি দাবি তারা রেখেছেন? দেখো, তিনটি দাবি মূলত রাখা হয়েছে আজকে সিজেপির তরফ থেকে কেন্দ্রের সামনে, যার একটি দাবি অবশ্যই ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, এবং বাকি দুটি দাবির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে সমস্ত নিট পরীক্ষার্থী এই নিট পরীক্ষার ফাঁসের ফলে বা নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফলে যারা আত্মঘাতী হয়েছেন তাদের পরিবার পরিজনদেরকে কম্পেনসেট করতে হবে যথাযথভাবে। দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে যে সমস্ত আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে সেই মামলা সরকারকে প্রত্যাহার করে দিতে হবে, এবং প্রথম দাবি অবশ্যই ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। এই তিনটি দাবি আজকে সিজেপির তরফ থেকে স্পষ্ট করে, সিজেপির তরফ থেকে অর্থাৎ ককরোচ জনতা পার্টির তরফ থেকে সৌরভ দাস তিনি কি বললেন একবার দেখাবো। जेपी नड्डा जी एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो तीन मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके, जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। इनका फिजिकल डैमेज हुआ है। मैं आपसे कह नहीं सकता हूं कि इनकी आंख बचेगी नहीं बचेगी। इनकी कोई गलती नहीं है। तो ये 3 मांगे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए, और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। हाँ, हरियाणा जेपी नड्डा और जो मंत्री गए थे सीजेपी से बात करने, वो कह रहे 2 मांग पर तो सहमति हमारी बढ़ गई है कि जो मुकदमा हुआ उसे दर्ज करने से वापस कर लेंगे और एक्शन भी ले लेंगे, लेकिन जो मुख्य मांग है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो कह रहे हैं कल दोपहर में इस पर बात करेंगे। हमने पोजीशन क्लियर कर दी है, स्टूडेंट्स ने पोजीशन क्लियर कर दी है। जो उनकी मांग है उसे हम रिपीट कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. Thank you. Thank you ji. পদের ওপর অত্যাচার বন্ধ হোক, 3 শর্ত দাবি পূরণ করুক সরকার। বিশেষ করে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিও তুললেন রাহুল গান্ধী। ককরোচ জনতা পার্টির সৌরভ দাস তিনি কিছুক্ষণ আগেই বলছিলেন কি কি দাবি তারা রেখেছেন, 1, 2, 3 করে 3টে দাবি। সেই 3টে দাবির মধ্যে প্রধান দাবি শিক্ষামন্ত্রী, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ, এবং সেই ইস্তফার দাবিতেই অনড় সিজেপি নিট দুর্নীতি কাণ্ডে। एंड उनके साथ जो मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी है, दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो रखे। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है, और याद धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट के सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3,
जो FIR फाइल हुए हैं, हमारे जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें। जो हमारी मेन डिमांड है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और FIR का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटीमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटीमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी स्टक। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। সরকার দুপুর পর্যন্ত সময় দিয়েছে সিজেপিকে। আগামীকাল আবারও বসবেন এই 2 মন্ত্রী সিজেপির প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং ধর্মেন্দ্র প্রধান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তার ইস্তফার দাবি, এটাই সব থেকে বড় দাবি। সরাসরি চলে যাব মৈত্রেয়ীর কাছে। মৈত্রেয়ী, কিছুক্ষণ আগে জেপি নাড্ডা সাংবাদিক বৈঠক করলেন, সেই সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি শুধু বললেন যে তাদের সঙ্গে খুব ভালো আলোচনা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কতটা সম্ভব কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি মেনে নেওয়া। দেখো, এই প্রশ্নটাই কিন্তু সব থেকে বড় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এখন সরকারের তরফ থেকে সব রকমভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে, সরকার যথেষ্ট কমনীয় ভূমিকা নিয়েছে। সরকারের তরফ থেকে সিজেপিকে বারবার করে বৈঠকে ডাকা হচ্ছে, আজকে 2য় দফার বৈঠক। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি এবং একেবারে শীর্ষ নেতৃত্ব যারা রয়েছেন, সরকারের শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী এবং নেতারা যারা রয়েছেন, তাদের বক্তব্য যে যদি এভাবে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবিতে রাস্তায় নেমে গিয়েছে, কিন্তু এই পদত্যাগ দেওয়ার দাবি যদি আজকে পূরণ করা হয় তাহলে আগামীকাল অন্য কোনো মন্ত্রীর ওপর কোনো রাগ হবে এবং তার পদত্যাগ দাবি করা হবে এবং এটা একটি ফ্লাড গেট ওপেন করে দেওয়া হবে এবং সেটা কোথাও একটা গিয়ে সরকারের জন্য, সরকার চালাতে বড় সমস্যা দাঁড়িয়ে দেবে। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়েই কিন্তু সব থেকে বেশি আটকে যাচ্ছে সরকারের তরফ থেকে সরকারের পদক্ষেপ। তার কারণ এখানে কথা বলা হচ্ছে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিষয়। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তাকে একটি আন্দোলনের জেরে যদি আজকে সরিয়ে দিতে হয়, सरकार ने हमें कल रात को बोला कि आज 12:30 बजे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन करना चाहेंगे। हमने एक्सेप्ट किया। आज मैं और आशुतोष जब गए, जेपी नड्डा जी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के भी मिनिस्टर है, पीएमओ के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रूटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, वो सारे FIRs विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर FIR नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे FIRs विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने ये भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर,
जो यहाँ पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। साथ साथ एक और चीज हमने बताया, कल से दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस, पूरे दिल्ली से। आपको पता होगा कल रात को जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा। जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, शेम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो जब हमने बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा आपसे नहीं होगा। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ये बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स। तो कल हमें फिर से बुलाया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सब लोग सुनना चाहते क्या हुआ वो आशु बताएगा। तो सबसे विस्तृत चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुई। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि जो 21 बच्चे हैं जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली, उन जानों का जिम्मेदार कौन है, उनका जवाबदेह व्यक्ति कौन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है। हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। हमने सरकार को ये भी बता दिया कि पूरे देश में इस समय भले ही हमारी शिक्षा को लेके अलग अलग डिमांड्स हो, भले ही शिक्षा सुधार को लेके हमारी 10 अलग डिमांड्स हो, लेकिन इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। একদম প্রধান দাবি হচ্ছে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা নন নেগোশিয়েবল, কোন রকম আপোষ নয়, কোন রকম শর্ত নয়, একেবারে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফাই একমাত্র দাবি, তাদের প্রধান দাবি। যদি ইস্তফা না দেন তাহলে বরখাস্ত করা হোক ধর্মেন্দ্র প্রধানকে, এমনটাই দাবি এই সিজেপির সদস্যদের। সরাসরি চলে যাব মৈত্রীর কাছে। মৈত্রী, তুমি বলছিলে যে এই রকমভাবে শর্ত যদি পূরণ করা হয়, ধর্মেন্দ্র প্রধান যদি ইস্তফা দেন তাহলে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে যাবে, পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার তার সরকার চালাতে অসুবিধার মধ্যে পড়তে পারেন। কিন্তু নিট পেপার লিকে এই যে এত বড় একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে, তার দায় তো একজন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে তার ঘাড়েই বর্তায়। দেখো, নিশ্চিতভাবে সেই দায় কোথাও একটা গিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর ওপরে আসে অবশ্যই, এবং সেই দায়টাই কোথাও একটা গিয়ে সিজেপির তরফ থেকেও ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, এবং সিজেপির তরফ থেকেও সেই দায়ের অনুযায়ী তার যে ফলাফল, অর্থাৎ সেই দায় নিয়ে সরে যেতে হবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে, সেই দাবি বিরোধী এবং সিজেপির তরফ থেকে বারবার করে জানানো হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বা বলা যেতে পারে শীর্ষস্থানীয় যারা নেতৃত্ব
রয়েছে তারা মনে করছেন যে যদি এরকম শর্ত একবার আসে তাহলে এই শর্ত পরে আগামী দিনে আরো বারবার আসতে পারেন এবং কোথাও একটা বাহ্যিক যে প্রেশার আসছে সেই প্রেশারের কাছে বো ডাউন করা কতটা করা সম্ভব সরকারের এবং কতটা করলে আগামী দিনের কোনো প্রেসিডেন্ট তৈরি হয়ে যাবে না সেই বিষয়টাও কিন্তু এই মুহূর্তে ভাবনার এবং সেটা নিয়েও কিন্তু সরকার নিজের স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছে। দফায় দফায় যে আলোচনা চলছে এবং এই আলোচনার মাধ্যমে তারা চেষ্টা করছেন এটা বোঝার যে কোনোভাবে এই যে আলাদা আলাদা যে পদক্ষেপ সরকারের তরফ থেকে করা হচ্ছে যে ইম্পর্টেন্ট স্টেপসগুলো সরকার নিচ্ছে তাতে দাঁড়িয়ে কোথাও গিয়ে সিজেপি বা বিরোধীরা আরো বেশি নমনীয় হয় কিনা সেই জায়গাটাই কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এক্সপ্লোর করা আসবো আমি যার সঙ্গে বৈঠক করলেন সিজেপির সৌরভ দাস এবং আরো একজন তারা আজকে বৈঠক করলেন জেপি নাড্ডা এবং তার সঙ্গে জিতেন্দ্র সিং এর সঙ্গে। জেপি নাড্ডা বৈঠক থেকে বেরিয়ে কি বললেন দেখুন। आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली, उनकी बातें हमने सुनी। बातें जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने लिया है उसका ब्रीफिंग हमारा आईन भी मंत्री जी ब्रीफिंग करेंगे। हमने आज भी राहुल गांधी जी खुद सदन में थे तो हमने कहा कि आप बहस तुरंत शुरू कराइए। अब तो कांग्रेस पार्टी ने दिखा दिया कि वो बहस में इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। अब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने वालों का जो सबसे प्रमुख चेहरा है सोनम वांगचुक जी, उन्होंने भी अनशन तोड़ के अपनी बात रख दिया कि अब चर्चा होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए। दी फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट एंड हाउ वी कैन एंश्योर प्रॉपर सिस्टम एंड very strong system in place for the future of the student. This has to be our priority. So by disrupting the parliamentary procedures and house, it will not yield any result. I would like to request once again to Rahul Gandhi ji and all the opposition members that better sense should prevail, that we cannot indefinitely create trouble in the parliament to prevent discussion. It's wasting the time of all the members. You all know very well it is very critical to let the parliament function, and when all the matters are to be discussed taking into account the demands of all the members, why Congress party and some of their allies are disturbing the parliament proceedings? I don't understand. It would be nice if any demand they have to make, they can make during their intervention. जब वो अपना बात रखेंगे चर्चा के दौरान तो अपने मांगे भी वही रख सकते हैं। वो मांगे पहले रखेंगे और चर्चा नहीं होने देंगे, कोई तो बात नहीं हुआ। बट मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि पीएम को मिडनाइट पे इस तरह से वीडियो पोस्ट करने की क्या जरूरत है? अगर उनको कुछ कहना ही है तो वो पार्लियामेंट में भी कह सकते हैं। पार्लियामेंट तो फंक्शन करने नहीं दे रहे तो कहा के है? पार्लियामेंट चलती तो पार्लियामेंट में बहुत चीज बताया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री जी ने वीडियो डाला, बच्चों से संवाद किया और सरकार का मंशा को बताया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। ये तो ठीक बात नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बोलो। जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो फिर कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी रात को क्यों बोले। ये कोई बात नहीं हुआ। इस तरह का সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু তিনি রাহুল গান্ধী সহ বিরোধীদের পদক্ষেপ লোকসভা এবং রাজ্যসভায় তার কড়া সমালোচনা করলেন। আলোচনা করা যাচ্ছে না, একদিকে শর্ত রাখছেন, দাবি রাখছেন, আবার এদিকে লোকসভা রাজ্যসভা চলতে দিচ্ছেন না, এ কথাই বললেন কিরেন রিজিজু। তবে কেন্দ্র যে ছাত্রদের ভবিষ্যৎ, পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছে, ক্যাবিনেট বৈঠকে তার নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে কিছু, যা সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী বলবেন, এ কথাও বললেন। আর এই দাবি পূরণ, দাবি যে 3টে দাবি, সে একই কথা বললেন। সিজেপির যে দাবি সেই একই কথা বলে আক্রমণ করলেন ধর্মেন্দ্র প্রধানকে রাহুল গান্ধী। ये जो हमारे
फ्यूचर पे गोली चलाए हैं, लाठी मारे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो पूरे सिस्टम के ऑपरेटर हैं, वो ऐसे जैसे हजारों युवाओं से माफी मांगे। 3 मांगे हैं, हमारे स्टूडेंट्स को मारना बंद कीजिए, धमकाना बंद कीजिए और ये मांगे पूरी कीजिए। यही मैसेज है। धर्मेंद्र प्रधान is a criminal education minister. He has to be removed. He is a symbol of the collapse of our education system. He has to go. He is the reason my brother has got shot. He is the reason thousands of people are outside. He has to go. সরাসরি চলে যাব মৈত্রীর কাছে। মৈত্রী, সোনাম ওয়াংচুকের যে অনশন ভাঙা এবং তার সঙ্গে আজকে আলোচনা, 3টে শর্ত, দুটো তার মধ্যে একেবারে কেন্দ্রীয় সরকার মেনেই নিয়েছে বলে দাবি করলেন সৌরভ দাসেরা, তার সঙ্গে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা, এই যে দুটো ঘটনা, এই দুটো ঘটনা এবং তার সঙ্গে আরো 3 নম্বর ঘটনা হচ্ছে আগামীকালও বসবেন ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা নিয়ে বা এই ইস্যুটা নিয়ে সিজেপির সঙ্গে জেপি নাড্ডারা। কোথাও কি ইস্তফা দাবিটাও মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে? দেখো এই সময় চেয়ে নেওয়া, সেটার মধ্যেই কিন্তু কোথাও একটা মনে হচ্ছে যে কিছু একটা ইঙ্গিত রয়েছে। তার কারণ এতদিন পর্যন্ত সরকার এই বিষয়টিতে তাদের অবস্থান ছিল না। আজকে কিন্তু সরকারের কাছে বা কেন্দ্রের যে প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যখন বৈঠক হলো, তখন কিন্তু একেবারে তারা যে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা দেওয়া হবে না সেই বিষয়ে কিন্তু তারা একেবারে স্পষ্ট না বলে দেননি। উল্টে সরকারের তরফ থেকে আগামীকাল পর্যন্ত সময় চেয়ে নেওয়া হয় সিজেপির কাছে। সেই বিষয়টা কিন্তু কোথাও একটা গিয়ে বোঝাচ্ছে যে সরকারও কোথাও যেদিকে আন্দোলন যাচ্ছে এবং পরিস্থিতি যেভাবে শুধু দিল্লিতে ছিল, দিল্লি থেকে অন্যান্য শহরে যেভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে সরকার কোথাও হয়তো গিয়ে বিবেচনার মধ্যে আনছেন ধর্মেন্দ্র প্রধানের হয় পদত্যাগ অথবা তাকে অন্যত্র অন্য কোনো মন্ত্রকে সরিয়ে দেওয়া। এই বিষয়টি সম্পর্কে হয়তো তারা ভাবনা চিন্তা করছেন এবং সেই কারণেই সময় চেয়ে নেওয়া বলে মনে করা হচ্ছে। অয়ন, আর যদি ইস্তফা না দেন ধর্মেন্দ্র প্রধান, তাহলে বা বরখাস্ত করা না হয়, কেন্দ্রীয় সরকার যদি বরখাস্ত না করে, তাহলে তারা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিলেন সৌরভ দাসেরা। আর এই জেপি নাড্ডা, জিতেন্দ্র সিং এর হাত ধরেই অনশন ভাঙলেন সোনাম ওয়াংচুক। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, তিনি দীর্ঘদিন অনশনে ছিলেন। এই সিজেপির মঞ্চেই অনশনে ছিলেন সোনাম ওয়াংচুক এবং তিনি আজকে অনশন প্রত্যাহার করলেন। সুবিচারের আশ্বাস মোদির, তারপরেই অনশন প্রত্যাহার। ছাত্র যুবদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বার্তা সোনাম ওয়াংচুকের। সুবিচারের আশ্বাস দিয়েছেন মোদি, সুবিচারের আশ্বাস প্রধানমন্ত্রী রাতেই ভিডিও করে তিনি ভিডিও পোস্ট করেছেন এবং জেপি নাড্ডা, জিতেন্দ্র সিং এর হাতেই তিনি অনশন ভাঙলেন। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. Sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure, as the children have been demanding, at the suitable time,
সোনম ওয়াংচুক তিনি আজকে অনশন ভাঙলেন এবং তারপরে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিং তাদেরকে বললেন যে কোনো রকম যেন তাদেরকে বললেন সিজেপি প্রতিনিধিদের সঙ্গে যে বৈঠক হয়েছে তার আগেই অনশন ভাঙলেন এবং অনশন ভেঙে তিনি সোনম ওয়াংচুক তিনি জেপি নাড্ডা এবং জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে যে কথা বলেছেন সে কথাই জানালেন, এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করলেন। এবং আজকে তারপরেই বৈঠক হলো কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সিজেপির, যার মধ্যে দুটো দাবি, অর্থ সাহায্য এবং প্রত্যাহার, মামলা প্রত্যাহার, তার সঙ্গে গ্রেফতার যাদের করা হয়েছে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া। এই বিষয়, এই দুটো দাবি সরকার মেনেই নিয়েছে বলে দাবি করলেন সৌরভ দাসেরা। আর ধর্মেন্দ্র প্রধান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তার পদত্যাগের দাবিতে অনড় শুধু নয়, নন নেগোশিয়েবল, এবং তার সঙ্গে বললেন যে যদি না হয় বরখাস্ত করা, যদি তিনি ইস্তফা না দেন তাহলে আরো বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি। আর সোনম ওয়াংচুক তিনি কি বলেছিলেন এর আগে দেখুন। Protesting students to maintain utmost peace, to express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. So with that being fulfilled, I'm grateful and I will be happy to wait my time. আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন সোনম ওয়াংচুক, এবং সোনম ওয়াংচুককে এবং পড়ুয়াদের, আন্দোলনরত পড়ুয়াদের নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী তিনিও বার্তা দিলেন। সোনম ওয়াংচুক সুস্থ থাকুন এই প্রার্থনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও তিনি সোনমজিকে অনুরোধ করেছেন চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী স্বাভাবিক জীবনযাপন করার জন্য। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে সোনম ওয়াংচুক সুস্থ থাকুন এই প্রার্থনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।